Grabe. Kanan, kanan. Haba pa yan. Doon na tayo sa Akasya. Akasya ang recover natin. Bago tayo tumuloy, titira tayo dyan sa Akasya. Oo. May buka ron. Doon tayo magkakarga. Mahaba panlaban. Hi. Yan o. Tagong Paraiso nga eh. Kaya nga hindi makita eh. Tago nga eh. Oo. Anak ng kagang. Ayan pa oh. Oh. Kunat. Grabe. Camp Zamboanga Boys. Kiu, kiu. Hi, salamat, may recover. Yan o. Summit View, Tambayan Headquarters. Tagpuang Batis. Yes, shout out. Yes. Ayan, pa-Akasya na tayo, pa-Akasya. Recover tayo sa Akasya bago tumuloy pa Camp Musa. Dandan, dandan kuya. Ito na, pa-Akasya na. Ayan, pa-Akasya na yan. Ayan, Akasya na. Yung cook, gusto muna tayo cook. Okay. Ayan na oh. Ito na yung matindi. Camp Musa. Ayan, may tower sa taas. Ayan, may lumulusong na motor. Ah, grabe. Karik. Ayun yung susong dalaga oh. Pre, yung susong dalaga pre, nasa kaliwa. Ay, kanan pala. Panay lang pre. Panay lang. Lapit na. Last 300 meters. You know, recover na dyan. Dito yung Camp Musa. Dito yung matindi. Yan si Kapitan. Oh.
Sumasakay tigil siya, sumasakay tigil. Sige lang. Grabe. Sagad na yung 51 no, yung eagle no. Grabe. Yan no, 51 na yung sprocket yung eagle. Yan, 30 meters pre, recover na. Okay. Ayan pa si Kapitan, andun, papahinga. Tiyo, tiyo. Yan, sarap na ng buhay nila, nakaraos na sila oh. Tiyo, tiyo. Yes, Eskultura Escapade is on the house. Diretso pa kami. Hanggang dun sa dulo ng simento. Lampas pa kami. Nang maluto na tong daladala ko. Ang bigat. Daladala tong, yan o, dami kong daladala. Mga 5 kilo siguro. O higit pa. May bag. Ito na. Ito na yung dulo ng simento. Lupa na. You know, malapit ng buhusan. Mayroon ng porma. Kaya katagal-tagalan. Simentado na rin to rito sa papuntang summit. Parwagan. You know? Wag lang talagang uulan. Kaya kung maputik to, dulas to. Yung dalawa kami naka-road bike. Si paring Ricky Ricio at saka si Cap Jan naka-MTB. Sabi ni paring Ruben de la Paz naka-road bike. Yan. Yan. Nandun sa may kubo. Yung tinigilan niya. Yung tinigilan niya sa kubo. Oh. Oo, ganda to. Pag na-aspalto na, simento na to. Oo mo. Oo. Pre, good morning pre. Pati, good morning naman. Good morning. Good morning. Ano? Yan yung bike ni Mariano sa baba. Kahit pinaparusahan tayo, masarap naman eh. Sarap eh. Walang araw eh. Tapos sa Marikina to, no? Ayun yung shotgun mamaya dun eh. Kaya nga. Baka nga tatagos na to sa ano. Tayo natin si Kapitan. Grabe. Paring Miran. Yan. Yan. Chibuga na. Yan. Cut natin na natin to. Siyempre. May pa, bagong ano pa. Matching manghang oh. Budol fight tayo dito.